نام ہے امام یونس ددوالا. میں باتس ہیلتھ NHS ٹرسٹ جو اس ملک کے اندر سب سے بڑی ہاسپٹل ہے اس کا امام ہوں اور ہیڈ آف چیپلنسی اینڈ بیریمنٹ سروسز ہوں. میرا نام ڈاکٹر ارپنا پٹیل ہے. میں ایسٹ لنڈن میں ایک GP ہوں. میرا نام شبانہ بیگم ہے اور میں ہیپیٹائٹس سی ٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہوں. ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C دونوں وائرسز ہے جو جگر پہ انداز ہوتے ہیں. آپ کا لیور ادھر ہوتا ہے اور تقریباً اس سائز کا ہوتا ہے. آپ کا جگر کو صحت مند رکھنا زندگی کے لیے بہت اہم ہے. ہیپیٹائٹس کے مختلف اقسام ہیں A, B, C, D اور E. A سے B نہیں ہوتا اور B سے C نہیں ہوتا. سب مختلف ہیں. یہ فلم ہیپیٹائٹس B اور C کے بارے میں ہے. دونوں بہت مختلف وائرس ہیں اور جگر پہ حملہ کرتے ہیں. اگر یہ لا علاج رہیں تو جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور خاص طور پر وہ علم جو اپنی صحت کی حفاظت کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر ایک مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس B کا ویکسین موجود ہے اور ہیپیٹائٹس C کا علاج کیا جا سکتا ہے. دونوں بیماریوں کا آنے میں روکا جا سکتا ہے. ہیپیٹائٹس B اور ہیپیٹائٹس C کو اکثر ہیپ B اور ہیپ C سے بھی جانا جاتا ہے. ہیپ B اور C ایک شخص سے دوسرے شخص میں خون کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اگر متاثرہ شخص کا خون اگر ایک اور انسان کا خون سے ملے. ہیپ B جنسی طور پہ بھی منتقل ہو سکتا ہے. ہیپ C کا ایسا بھی پھیلنا ممکن ہے لیکن یہ بات نادر ہے. اگر آپ ہیپیٹائٹس B میں مبتلا ہو اور آپ کا علاج نہ کیا جائے اور اس دوران آپ بچے کو پیدائش دو تو آپ کا بچے کو مبتلا ہو سکتا ہے. ہیپیٹائٹس کا وائرس ہوا میں موجود نہیں ہوتا ہے. ہوا سے آپ کو انفیکشن نہیں ہو سکتا ہے. ہر کوئی جو وائرس کے رابطے میں آتا ہے ضروری نہیں کہ متاثر ہو، لیکن ٹیسٹ کے بغیر معلوم کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں. تقریباً 20% لوگ جنہیں ہیپیٹائٹس C ہوتا ہے ان میں یہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے بغیر کسی علاج کے یا مداخلت کے. ان کا امیون سسٹم اسے خود ہی نپٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہیپ B کے مختلف اعداد ہیں اور متاثر ہونے کی عمر پہ منحصر ہوتے ہیں. اگر بچپن میں ہیپیٹائٹس B ہو جائے تو صرف 10% بنا علاج کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. البتہ اگر وائرس بہت شدید ہو اور آپ کا امیون سسٹم اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو علاج بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی جگر کی حالت بہت خراب ہو سکتی ہے اور لیور سروسس اور پھر لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے. اس حالت کو کرونک کہا جاتا ہے. علاج کے بغیر 30% لوگ فوت ہو جاتے ہیں. ہیپ B اور ہیپ C کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں اس کی علامتیں واضح نہیں ہوتی. اسے خاموش وبا بھی کہتے ہیں. کئی دفعہ 20-30 سال گزر جاتے ہیں اور علامتیں واضح نہیں ہوتی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں. UK میں رہنے والے پاکستانی کمیونٹی میں اس بیماری کا مبتلا ہونا کی شرح بہت زیادہ ہے. تقریباً 5000 لوگوں کی اعداد و شمار کے بعد پتہ چلا ہے کہ 1 میں سے 20 پاکستانی جو کہ یہاں UK میں مقیم ہیں کرونک ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گندی بیماری ہے اور غلط کام کرنے سے ہی لگتی ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے. یہ انفیکشنز الگ الگ طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بھی بڑا نقصان ہوگا، اور اگر یہ انفیکشن آگے بڑھا تو دوسرے لوگوں کو بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ہماری برادری میں اور ہماری کمیونٹی میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو بیماری کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا علاج نہیں ڈھونڈتے، کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، حالانکہ اس سے بہت بڑا خطرہ ہے. جلد از جلد علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. UK کی پاکستانی لوگوں میں ہیپ B پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ماں اور بچے کی منتقلی کی ہے. ہم اسے مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن
MTCT कहते हैं। इसका मतलब है कि माँ में वो जो वायरस मौजूद होता है वो पैदाइश के वक्त बच्चे को मुंतकिल होता है। हेप सी फैलने की आम वजह बुरी मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे इक्विपमेंट ठीक से स्टेरलाइज या साफ़ किए बगैर इस्तेमाल हो जाता है बहुत सारे लोगों पर। इंजेक्शन या वैक्सीन के टीके की दोबारा इस्तेमाल, बाल काटने के रेज़र का दोबारा इस्तेमाल और नाक और कान का छेद करने में सुई का दोबारा इस्तेमाल, ये सब इसमें शामिल है। ब्रिटिश पाकिस्तानी लोगों में सबसे ज़्यादा मुब्तला तब होता है जब वो बचपन में पाकिस्तान रहते थे या फिर वो वापस पाकिस्तान जाते हैं। वो डॉक्टर, डेंटिस्ट या बार्बर के पास जाते हैं और उन लोगों का इक्विपमेंट ठीक से स्टेरिलाइज नहीं होता है। इस्लाम में बच्चे के पैदा होने के बाद 7वें दिन उसके बाल कटवाए जाते हैं और उसके लिए रेज़र इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह खतना के लिए ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है और सर्जिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की हिफाजत करें और दोबारा एक रेज़र को वापस इस्तेमाल न करें, किसी ब्लेड को दोबारा इस्तेमाल न करें, इसलिए कि इन्फेक्टेड खून, इन्फेक्टेड ब्लड आगे बढ़ सकता है। अगरचे खून खुश्क हो गया हो, इन्फेक्टेड खून इक्विपमेंट के ऊपर और रेज़र के ऊपर बाकी रहता है, बल्कि जो वायरस है और इन्फेक्शन है कई दिनों तक खुश्क खून के अंदर बाकी रहता है। एक हदीस के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी और सफाई आधा ईमान है। तो इसी वजह से जब हम रेज़र इस्तेमाल करें तो नया और साफ़ रेज़र इस्तेमाल करना चाहिए। हेप बी और सी आम हालत में नहीं लग सकता है, जैसे कि खाने या पीने का बांटने से नहीं लग सकता है, गले मिलने से नहीं लग सकता है, बोसे लेने से नहीं लग सकता है या फिर टॉयलेट के कुर्सी पे बैठने से नहीं लग सकता है। खून से खून में मुंतकिली से बचने के लिए हम आपको ताकीद करते हैं कि अगर आपके मसूड़ा में से खून जा रहा हो तो आप अपना टूथब्रश किसी और को इस्तेमाल करने के लिए मत दें। नाक और कान छेद करने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाएं, खून के राब्ते की सूरत में वो किसी और शख्स पे ना इस्तेमाल किए जाएं। बच्चे के खतने के लिए या बाल कटवाने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाए वो या तो नया होना चाहिए या स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। जब हिजाम के पास जाएं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि हिजाम नया रेज़र इस्तेमाल करे और गाहकों के दौरान इस रेज़र को पानी में ना डालें, इसलिए कि अगर उस रेज़र पे मुतासिरा खून है तो पानी इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकता। जब सफ़र के लिए जा रहे हो, पाकिस्तान जाना हो या हज और उम्रा के लिए जाना हो, तो जो उस मुल्क के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है तो उसको ज़रूर ले लें। इसी तरह जो रेज़र ले जाने हो तो वो खुद के नए रेज़र ले जाए और सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल करके उसको फेंक दे, किसी और को इस्तेमाल न करने दे। अगर कोई बीमार है, इंसुलिन के ऊपर है, तो खुद के अपने नीडल ले जाए और एक ही मरतबा इस्तेमाल करके किसी और को इस्तेमाल न करने दे। अगर बैरून मुल्क के सफ़र के दौरान आपको मेडिकल या डेंटल इलाज की महसूस हो तो आप काबिल एतमंद क्लिनिक या हॉस्पिटल पे जाना जहाँ पे स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो। अपने देश के सफ़र को याद करें। क्या आप कभी हजाम के पास गए या आपको डेंटल या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी? हो सकता है ये 5, 10, 15, 20, 30 साल पहले की बात हो, इसलिए कि इसकी अलामतें वाज़िया नहीं होती। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हुआ हो, आप टेस्ट करवाएं। अगर आपके ख़ानदान में किसी को हेपेटाइटिस बी या सी रहा हो, आप टेस्ट करवाएं। अगर आपके बाल चंड उतारी गई हो, खतने किए गए हों, नाक या कान छिदवाया गया हो, तो आप ज़रूर टेस्ट करवाएं। टेस्ट करने के लिए आपके जीपी के साथ वक्त लीजिएगा।
शायद आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि आप या आपके खानदान को Hep B या C मुतासिर हो सकता है। ये टेस्ट बहुत सादा टेस्ट है, आपका बाजू का खून का टेस्ट है। वो उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर उसका नताइज आपको जीपी के 1 हफ्ते के आसपास आ जाएगा। टेस्ट का नताइज खुफिया रखा जाता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी मालूमात किसी और को नहीं बताया जाएगा या फिर आपकी खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। टेस्ट रिजल्ट या तो नेगेटिव होंगे, जिसका मतलब है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी नहीं है, या पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि या तो आपको हेपेटाइटिस सी इस वक्त है या ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में रहा है। अगर आपके टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, जिसका मतलब है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी अभी है, तो आपके डॉक्टर आपको लिवर के स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, यानी कि हेपेटोलॉजिस्ट। मेहरबानी करके टेस्ट करने में देर न लगाइए, इंतज़ार न कीजिए। बाज़ मरतबा आपको ये होगा कि मुझे कोई बीमारी लाहिक नहीं, हालांकि अगर आप टेस्ट कर ले तो फिर आपको फिर इत्मीनान हो जाएगा। ये सोचिए कि ये जो सेहत है और ये जो ज़िंदगी है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अमानत है और उसकी हिफाजत करना हमारे लिए ज़िम्मेदारी है और हमारे लिए ज़रूरी है।